और बनी इसराइल ने जाकर जैसा खुदा ने मूसा और हारून को फरमाया था वैसा ही किया। और आधी रात को खुदावंद ने मिस्र के तमाम पैलौठों को, तख्त पे बैठे फिरौन के पैलौठे से लेकर कैद खाने में बंद कैदी के पैलौठे तक, बल्कि चौपायों के पैलौठों तक सबको हलाक कर दिया। फिरौन और उसके सब नौकर तमाम मिस्री रात ही को उठ बैठे और मिस्र में बड़ा कोहराम मचा, क्योंकि कोई भी घर ऐसा न था जिसमें कोई मरा न हो, मगर जिनके दरवाजों की चौखटों पर बर्रा के खून के निशान थे उनके घरों में ये मुसीबत न आई। तब फिरौन ने रात ही रात मूसा और हारून को बुला के कहा कि तुम बनी इसराइल को लेकर मेरी कौम के लोगों में से निकल जाओ और जैसा कहते हो जाकर अपने खुदा की इबादत करो। और मिस्री लोगों ने इसराइलियों पर दबाव डालकर कहा, मुल्क से फौरन निकल जाओ, क्योंकि अगर तुम नहीं निकलोगे तो हम लोग सब मर जाएंगे। मिस्रियों ने अपने जेवर और जवाहिरात भी इसराइलियों को दिए। तब बनी इसराइल जो लाखों की तादाद में थे अपने चौपायों और बाल बच्चों समेत मिस्र से निकल गए, जैसा कि खुदाबंद ने अब्राहम से वादा किया था। अब्राहम की चौथी पुश्त ने गुलामी से निकलकर भरपूर दौलत के साथ मिस्र छोड़कर एक जंगल के किनारे क़याम किया। उस पुश्त को खुदाबंद ने अपना पहलौठा बेटा कहा। खुदा ने मूसा से कहा, फिरौन सोचेगा कि बनी इसराइल सेहरा में फंसे हैं और मैं फिरौन के दिल को सख्त कर दूंगा, वो तुम्हारा पीछा करेगा। तब मैं फिरौन और उसके सारे लश्कर पर मुमताज रहूंगा और मिस्री जान लेंगे कि मैं ही खुदा हूँ। खुदावंद के कहने के मुताबिक फिरौन और उसके नौकरों का दिल इन लोगों की तरफ से फिर गया और वो कहने लगे, हमने ये क्या किया कि इसराइलियों को अपनी खिदमत से निजात देकर जाने दिया। और फिरौन ने 600 चुनिंदा रथ बल्कि मिस्र के तमाम रथ इकट्ठा किए और उसकी फौज ने इसराइलियों का पीछा किया और उनको लाल समुंदर के किनारे डेरा डाले हुए पाया। जब इसराइलियों ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा कर रहे हैं तो नहायत खौफजदा हो गए और उन्होंने खुदावंद को फरियाद की। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदा की निजात का काम देखो, वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी न देखोगे और खुदावंद तुम्हारी तरफ से लड़ेगा। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, अपनी लाठी उठाकर अपने हाथ समुद्र की तरफ बढ़ा तो वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा और इसराइली समुद्र के बीच में खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाएंगे। तब मूसा ने अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाए और खुदावंद ने रात भर तुंद पूर्वी आंधी चलाई और समुद्र को पीछे हटाकर खुश्क जमीन बना दिया और पानी 2 हिस्सों में हो गया। इसराइली समुद्र के बीच खुश्की पर से जाने लगे। पानी दाएं बाएं दीवार का काम कर रहा था। मिस्रियों ने भी समुद्र के बीच में से उनका ताक़ुब किया, लेकिन खुदावंद ने मिस्री लश्कर को घबराहट में डाल दिया। उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, सो उनका चलना दुश्वार हो गया। तब मिस्री कहने लगे, हम इसराइलियों के सामने से भाग जाएं, क्योंकि खुदावंद उनकी तरफ से मिस्रियों के साथ जंग कर रहा है। और खुदा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। जब मूसा ने अपना हाथ बढ़ाया तो समुद्र फिर अपनी असली कुव्वत पर आ गया। मिस्री भागने लगे, मगर खुदावंद ने उन्हें समुद्र के बीच में ही दबोच लिया। पानी पलट कर आया, उसने फिरौन के सारे लश्कर को समुद्र में गर्क कर दिया। इसराइली खुश्की से निकलकर चले गए और मिस्री खुदावंद पर और उसके बंदे मूसा पर ईमान ले आए। लेकिन जल्दी ही मिस्र से बच निकलने के बाद इसराइली मूसा से शिकायत करने लगे, तुम हमें बयाबान में मारने के लिए ले आए हो, यहाँ न पानी है न रोटी, हम तो भूखे ही मर जाएंगे। खुदा ने उनकी पुकार सुनी और पानी का इंतजाम किया और ये भी कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए आसमान से रोटियां बरसाऊंगा, तुम रोज सुबह बाहर जाकर रोटियां इकट्ठा करना। और ऐसा ही हुआ, लोगों ने उसे मना का नाम दिया। जल्दी बनी इसराइल सेना के बयाबान में एक पहाड़ी के इर्द गिर्द इकट्ठा हुए। एकाएक बादल गरजने लगे, बिजली चमक लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई। करना की आवाज बुलंद हुई, डेरों में सब लोग कांपने लगे। खुदावंद शोले में होकर कोहे सीना से उतरा, सारा पहाड़ हिलने लगा। खुदावंद ने मूसा को
کوہ سینا کی چوٹی پہ بلایا اور کہا، میں تیرا خدا خداوند ہوں جو تجھے مصر اور غلامی کے گھر سے نکال لایا ہوں۔ جیسے جیسے خدا بولتا تھا وہ 10 احکام کو چٹانوں پر بھی لکھتا گیا۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ اس کے آگے سجدہ کرنا، تو اپنے خداوند کا نام بے فائدہ نہ لینا، تو یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا، تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا، تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے گھر، اس کی بیوی اور اس کی کسی بھی چیز کا لالچ نہ کرنا۔ ساتھ ہی خداوند نے اپنے مکمل مقدس احکام ان 10 قانونوں کے ذریعے دیے، اور ساتھ ہی موسیٰ کو یہ بھی بتایا کہ اگر لوگ ان قانونوں کو توڑیں تو انہیں کیا کرنا ہوگا۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، تم مٹی کی ایک قربان گاہ میرے لیے بنانا، اپنی قربانیاں اس پر چڑھانا، میں تجھے برکت دوں گا۔ اس قربانی کا خون تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالے گا اور میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ 40 برس بیابانوں میں گھومنے کے بعد اسرائیلی یعنی یہودی ملک کنعان میں پہنچے، جسے دینے کا خدا نے وعدہ کیا تھا۔ پھر بھی یہودی رعایا سے کنعانیوں نے جنگ کی، لیکن خداوند نے یہودیوں کی مدد کی اور ان کی حفاظت کی جب وہ نئے ملک میں بس رہے تھے، جسے خداوند نے ابراہم، اسحاق اور یعقوب کو دینے کا وعدہ کیا تھا۔ یہاں خداوند نے پجاریوں کو مقرر کیا کہ وہ عبادت میں رہنمائی کریں اور جانوروں کی قربانی کی نگرانی کریں۔ سال میں ایک دفعہ مقرر بڑا پجاری مقدس پردے کے پیچھے جا کر لوگوں کو خدا کے حضور سے الگ کرتا تھا اور قوم کی طرف سے خداوند سے باتیں کرتا تھا۔ کئی برسوں کے بعد اسرائیلیوں نے خداوند کے ذریعے چنے ہوئے داؤد کو بادشاہ مقرر کیا۔ خداوند اس بادشاہ کے ذریعے لوگوں سے بات کرتا تھا کہ وہ کس طرح مقدس زندگی بتا کر دوسروں کے سامنے اچھی مثال قائم کریں، لیکن اسرائیلی گناہوں میں پھنس جاتے تھے۔ خدا اپنے نبیوں کو خبردار کیے جانے کے باوجود اسرائیلی خدا کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے تھے اور اس کے خلاف کام کرتے تھے۔ جو پیغمبر ان کے خلاف گواہی دیتے ان کو وہ مار دیتے تھے۔ 800 برس خداوند سے بغاوت کرنے کے بعد اسرائیلیوں سے ان کا ملک چھین لیا گیا اور وہ اسیریا و بابل کے ماتحت ہو گئے۔ اس غلامی کے دوران بھی خداوند اپنے نبیوں کے ذریعے اسرائیلیوں سے بات کرتا رہا۔ کبھی انہیں گناہوں کی پشیمانی کرنے کے طریقے بتاتا تھا اور کبھی گناہوں سے نجات دلانے والے مسیح کے آنے کی پیشین گوئی کرتا تھا۔ میکا نبی نے اس نجات دلانے والے کی پیدائش کے شہر اور اس کی ابدی فطرت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے، بیت لحم سے ایک شخص نکلے گا جو اسرائیل کا حاکم بنے گا۔ خداوند نے یہ بھی ظاہر کیا کہ نجات دلانے والا داؤد کی شاہی نسل سے ہوگا۔ ملاکی نبی کی کتاب میں خدا نے ظاہر کیا ایک خاص رسول نجات دلانے والے کے آنے کی پیشین گوئی کرے گا اور عوام کو تیار کرے گا کہ وہ اسے قبول کریں۔ زکریا نے پیشین گوئی کی، اے دختر یروشلم، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار چلا آ رہا ہے، وہ صادق ہے، نجات اس کے ہاتھ میں ہے اور حلیم ہے۔ داؤد بادشاہ نے بتایا کہ اس شفیع کو یہ راز پہلے سے معلوم تھا کہ اس کا ایک گہرا دوست جو اس کے ساتھ ایک تھالی میں روٹی کھاتا ہے اسے پکڑوا دے گا۔ زکریا کی پیشین گوئی تھی کہ پکڑوانے کی قیمت چاندی کے 30 سکے ہوگی۔ عیسیٰ نبی نے پیشین گوئی کی، آنے والا شفیع دکھوں اور غموں کا سامنا کرے گا، اسے کوڑے کھانے پڑیں گے اور اس کے منہ پر تھوکا جائے گا۔ داؤد بادشاہ نے بتایا کہ اس کی موت کس طرح ہوگی، اس کے ہاتھوں کو چھیدا جائے گا، ایک بھی ہڈی نہ توڑی جائے گی، وہ دکھ بھری آواز میں کہے گا، اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اس واقعے کو دیکھنے والے ہنسیں گے اور کہیں گے کہ اسے یقین تھا کہ باپ خداوند اسے بچا لے گا۔ داؤد بادشاہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ نجات دلانے والے کی ہڈیوں کی جوڑ الگ ہو جائیں گے، اس کی پیاس بجھانے کے لیے اسے سرکہ پلایا جائے گا۔ یسوع مسیح کو پکڑوانے والوں نے اس کے کپڑوں کو بانٹ لیا اور پوشاک پہ قرعہ ڈالا۔ عیسیٰ نبی نے لکھا ہے، جنہوں نے شفیع کے چہرے پر مار کے گھاؤ دیکھے وہ حیران ہوں گے۔ بائبل کی پیشین گوئی ہے کہ داؤد کی نسل اور یروشلم کے باشندے اس کی طرف دیکھیں گے جس کو انہوں نے چھیدا تھا۔ یہ تمام پیشین گوئیاں یسوع کے دنیا میں آنے کے کئی صدیوں پہلے لکھی گئی ہیں۔ 70 برس کی غلامی کے بعد
खुदावंद ने अपने लोगों को मुल्क इसराइल में वापस लौट के दिया, लेकिन बहुत कम लोग वापस लौटे। बाकी लोग और यहूदी दूसरी कौमों के मातहत रहते थे। 500 बरस के बाद जब इसराइल रोम के मातहत ही था, यूसुफ नामी एक यहूदी नौजवान और मरियम जो दाऊद के शाही खानदान से थे, दोनों की मंगनी हुई। लेकिन इससे पहले कि दोनों इकट्ठे हों, मरियम रूहुल क़ुद्स के कुदरत से हामला पाई गई। तब खुदावंद का एक फरिश्ता यूसुफ के ख्वाब में दिखाई देकर कहने लगा, मरियम को अपने घर में लाने से न डर, क्योंकि जो इसके पेट में है वो रूहुल क़ुद्स की कुदरत से है, और वो खुदावंद का बेटा है, तो उसका नाम यीशु रखना, जिसका मतलब है निजात दिलाने वाला, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब इसलिए हुआ कि ईसा नबी की पेशिनगोई थी कि खुदावंद खुद तुम्हें एक निशान देगा। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। यूसुफ और मरियम को अपने नाम लिखवाने और महसूल चुकाने के लिए बैतलहम जाना पड़ा। जब वो वहां थे तो मरियम के पहलौठा बेटा, जिसका नाम उसने यीशु रखा, सो पेशिनगोई के मुताबिक दाऊद बादशाह के खानदान में यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गले की निगहबानी करते थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आया, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। तब फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। आज एक निजात देने वाला पैदा हुआ है, और वो मसीह खुदावंद है। और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया, हिकमत से मामूर होता गया। खुदा का फजल उस पर था, और इंसान की मकबूलियत भी उसे मिली। जब यीशु कोई 30 बरस का हुआ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और बयाबान में मनादी करने लगा, तौबा करो और खुद को खुदावंद के लिए तैयार करो, जैसे ईसा नबी ने पेशिनगोई की थी। यूहन्ना यीशु के आने की खुशखबर सबको सुनाता था। तब यीशु दरिया पर दिन के किनारे यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए आया। यूहन्ना ने यीशु को आते देखा तो वो बोला, देखो खुदा का बर्रा है कि दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। यीशु बपतिस्मा लेकर फौरन पानी से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा की रूह को कबूतर के माने उतरते और अपने ऊपर आते देखा। तब यह आवाज आसमान से आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ।